Assalamualaikum. English time. Welcome to my class. And with me again, your English teacher, Mrs. Lina Ferawati. How are you, students? Ya, selamat datang kembali di kelasnya Bu Lina, kelas bahasa Inggris. Bagaimana kabar kalian? Today, we are going to learn about conditional sentence, or you may call it as if clause. Pada kali ini kita akan belajar mengenai conditional sentence atau if clause, atau kalian juga bisa menyebutnya dengan kalimat pengandaian. Oh no, this is not what we are going to discuss. We are not going to discuss about the type of conditional sentence. Jadi, kita tidak akan membahas mengenai tipe atau jenis dari kalimat pengandaian. We will discuss about the function of if clause or conditional sentence. They are to express suggestion, to express an imperative, to express a reminder, to express a dream, and to express general truth or fact. Jadi di sini kita akan belajar mengenai fungsi dari if clause atau kalimat pengandaian. Adapun fungsi dari if clause, yang pertama untuk menunjukkan saran, kedua untuk menunjukkan imperatif atau perintah, tiga untuk menunjukkan pengingat yaitu reminder, empat untuk menunjukkan sebuah impian, kelima untuk menunjukkan fakta. Let's discuss it one by one. Kita akan diskusikan satu persatu di sini. Conditional sentence to show suggestion. It suggests someone on what he or she should do if he or she wants a certain condition to happen. For example, if you want to get better soon, you should get some medicine and take a rest. If you want to get better soon is the if clause, and then comma, you should get some medicine and take a rest. This is the suggestion. As we know, to give a suggestion in English, we can use the word should, had better, ought to, plus verb 1. So, the example above, we can also use if you want to get better soon, you had better get some medicine and take a rest. Or, if you want to get better soon, you ought to get some medicine and take a rest. And also, we can also use why don't. So the sentence could be, if you want to get better soon, why don't you get some medicine and take a rest? Jadi, fungsi dari conditional sentence juga bisa kita gunakan untuk memberikan saran. Untuk memberikan saran kepada seseorang jika dia menginginkan suatu kondisi tertentu terjadi. Contohnya, jika kamu ingin segera sembuh, kamu seharusnya minum obat dan beristirahat yang cukup. Jadi dalam bahasa Inggris untuk memberikan saran biasanya menggunakan kata should, had better, ought to plus verb 1, atau bisa juga menggunakan why don't plus subject plus verb 1. Ya. Jadi untuk menentukan bahwa ini adalah if clause sebagai suggestion, kalian bisa melihat pada kata setelah koma ada kata should atau had better atau ought to dan why don't. Maka nanti fungsinya adalah if clause sebagai suggestion. 2. Conditional sentence to show imperative. It is used to give a command to someone to do something if he or she wants a certain condition to happen. Example, if you want to meet Mr. Burhanuddin, make an appointment first with her secretary. If you want to meet Mr. Burhanuddin, this is the if clause. And then, make an appointment first with her secretary, this is the imperative. As we know, the imperative start with verb 1. So the pattern, if plus simple present, comma, verb 1 plus object. Jadi, fungsi yang kedua yaitu untuk menunjukkan imperatif atau perintah. Digunakan untuk memberikan perintah pada seseorang jika dia menginginkan suatu kondisi tertentu terjadi. If you want to meet Mr. Burhanuddin, make appointment first with her secretary. Jika kamu ingin bertemu dengan Pak Burhanuddin,
buat janji dulu dengan sekretarisnya. Nah, buat janji dulu dengan sekretarisnya ini adalah imperatifnya, kalimat perintahnya yang dimulai dengan verb 1 dan objek. Then 3. Conditional sentence to show reminder. It is used to remind about the consequence that someone have to take if he or she wants a certain condition to happen. Example, if you want to get scholarship in America, you must be good in English. If you want to get scholarship in America, this is the if clause. You must be good in English, this is the reminder. As we see, when we want to show the reminder, we can use the word must. And the synonym of must is have to. So, the pattern is if plus simple present for the if clause part, and then subject plus must or have to plus verb 1. This is the reminder part. Fungsi yang ketiga yaitu conditional sentence atau if clause untuk menunjukkan pengingat. Digunakan untuk mengingatkan tentang konsekuensi yang seseorang harus alami jika dia menginginkan suatu kondisi tertentu terjadi. Contoh, if you want to get scholarship in America, jika kamu ingin mendapatkan beasiswa di Amerika, you must be good in English. Kamu harus pintar berbahasa Inggris. Nah, ini adalah remindernya. Maka rumusnya, if plus simple present untuk bagian if clause-nya, dan subject plus must atau have to untuk plus verb 1 untuk bagian remindernya. 4. Conditional sentence to show general truth or fact. It is used to show that fact. It is used to show the fact that will happen in a certain condition. For example, if you are on diet, you lose your weight. Or, if you are on diet, you will lose your weight. As we know that the if clause part should be used if plus simple present tense and then followed by simple present tense. Or we may also use the future tense to show general truth. Fungsi yang keempat yaitu untuk menunjukkan kebenaran umum atau fakta. Digunakan untuk menunjukkan fakta yang akan terjadi jika kondisi tertentu terjadi. Misal, if you are on diet, you lose your weight. Jika kamu melakukan diet, kamu akan menurunkan berat badan. Atau kalian juga bisa menggunakan jika kamu diet, kamu akan turun berat badannya. Jadi, dalam conditional sentence untuk menunjukkan fakta, kita bisa menggunakan pola if simple present tense, ini untuk bagian if clause-nya, diikuti juga dengan simple present tense. Atau kita bisa menggunakan if plus simple present tense, diikuti dengan simple future tense. Future tense itu will plus verb 1. Fungsi yang kelima, conditional sentence to show a dream. It is used to show a dream that will happen in the future if a certain condition happen. For example, if I have a lot of money, I will buy an island. So, the pattern, if plus simple present, this is for the if clause, and then followed by subject plus will plus verb 1, this is the future tense. Fungsi yang kelima yaitu conditional sentence yang digunakan untuk menunjukkan impian. Digunakan untuk menunjukkan impian yang akan terjadi di waktu yang akan datang jika kondisi tertentu terjadi. Contoh, jika saya punya uang banyak, saya akan membeli sebuah pulau. Nah, ini adalah sebuah impian. Kalau punya uang banyak, akan membeli pulau. Ini sebuah impian. Jadi rumusnya if plus simple present, subject plus will plus verb 1, ini adalah bentuk dari future. Nah, itu tadi adalah fungsi-fungsi dari if clause. Now, I'd like you to check every sentence here. What is the function of if clause in every sentence? Please find it out.
Then, after that, now please create your own sentence. 1. The sentence should be to express situation. 2. The sentence should be express imperative. 3. The sentence should express a reminder. 4. The sentence should express general truth. And 5. The sentence should express dream. Okay? If you have finished, please submit your work to my Google Form link. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan ke Google Form linknya Bu Lina. Itu sudah saya tuliskan di situ. Okay. I think that's all for my explanation. I hope you get something from my explanation. Jadi, cukup sekian penjelasan dari Bu Lina. Saya harap kalian bisa paham atas penjelasan Bu Lina. Terima kasih. Assalamualaikum.